Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Donc, dans cette vidéo, on va faire le premier cours de la physique-chimie pour la deuxième semestre du troisième année collégiale, option française. Donc, les cours de cette deuxième semestre sont principalement des cours de mécanique dans la première partie. Et ensuite, on verra des cours d'électricité dans la deuxième partie. Donc, on va voir le premier cours de cette première partie qui est le mouvement et le repos. Haraka wa as-sukun. Donc on va voir c'est quoi le mouvement et repos, quand est-ce qu'on dit que cet objet est en mouvement et quand est-ce qu'on dit que cet objet est en mouvement, en repos bien sûr, et c'est quoi un référentiel. Donc tout cela et encore d'autres plus, on va les voir dans ce cours, dans cette vidéo. Donc on va voir premièrement la relativité du mouvement ou bien نسبية الحركة. Donc أنا نسول لكم واحد السؤال بسيط مثلا. Par exemple ناخذوا هاد l'exemple اللي عندنا هنا ديجا. عندنا هنا la personne C اللي هي شرف واقف في station de bus. D'accord? Il regarde le bus. وفي هاد le bus كاين la personne A et la personne B. La personne A c'est Adam. La personne B c'est Bouteyna. Donc A راه جالس في لو بوس و بي طلعت من لو بوس ensuite il se dirige vers le dernier ديال لو بوس باش تجلس et pour saluer son papa اللي هو ادم ou bien شرف pardon. donc شرف ملي كيشوف ادم il le voit دابا لو بوس تحرك في هذا المنحى ملي كيشوف ادم il le voit en mouvement bien au repos. خذوا ورقه وستيلو ودونوا معايا لي ريبونس ديالكم. donc كيف كيشوف شرف كيف كيشوف ادم en mouvement bien au repos. Le bus راح محرك في هذا الاتجاه donc bien évidemment غادي يشوفوا en mouvement. علاش؟ لأنه هو واقف بلاصتو مي لو بوس كيتحرك واخا شرف راه جالس في لو بوس باردون واخا ادم جالس في لو بوس مي راه كيشوفوا كيتحرك باسكو هو في ان بوس و لو بوس en mouvement في هاد لا ديريكسيون. وإلا جينا نشوفوا من المنظور ديال ادم وهو تيطل من شرجم مثلا comment il voit شرف il est en mouvement bien au repos. bien sûr غيشوفوا en mouvement غيشوف بحال تيرجع اللور. دونك شكون اللي en mouvement فريمون واش شرف او لا ادم. بارابور مثلا ناخذ الشرف بارابور l'arbre بارابور شرف واش شرف تيتحرك راه واقف بلاصتو دونك هو ما كيتحركش il est au repos. ولكن بارابور ادم شرف il est en mouvement. la même chose بالنسبه لبوتينه. بوتينة كتشوف سون بابا شرف كيتحرك باسكو est en mouvement بارابور شرف اوسي تيشوف بوتينة كتحرك لان هي راكبه في واحد لو بوس و لو بوس كيتحرك. شكون فعليا ولا اون رياليتي شكون هي الاجابه الصحيحه؟ واش ادم اللي en mouvement اولا شرف اللي en mouvement؟ c'est quoi la réponse correcte? Donc bien évidemment, il n'y a pas de réponse correcte. La notion de le mouvement et le repos. كل جسم في n'importe quel moment يقدر يكون en repos يقدر يكون en mouvement. D'accord? شنو اللي خاصنا نحددو باش نقولوا هذا الجسم cette personne d'autres objets باش نقولوا هاد الاجسام راهم en mouvement ou bien au repos. خاصنا نحددو واحد l'élément très essentiel في la mécanique اللي هو le référentiel. Le référentiel en arabe هو المرجع. donc حنا قبل ما نقولوا هاد l'objet مثلا هاد la personne ou bien cette personne en mouvement ou bien au repos خاصنا نقولوا par rapport quoi. donc هذاك l'objet اللي هو par rapport à laquelle هاد la personne il est en mouvement ou au repos هذاك يتسمى le référentiel. alors la prochaine fois ملي نسولكم هاد la personne elle est en mouvement bien cette personne en mouvement ou au repos أول حاجة خصكم تسولوني ليها par rapport quoi. donc il faut que je précise le référentiel par rapport à laquelle ou bien par rapport à lequel cette personne il est en mouvement bien au repos. donc obligatoirement خاصكم un référentiel un corps de référence باش نقولوا هاد الجسم il est en mouvement ou bien au repos. donc j'espère bien la notion ديال le référentiel تكون واضحة. donc on passe. عندنا هاد لو طابلو. donc عندنا la personne ça va وعندنا
نكحس لكم شي شويه pour voir d'accord. Donc هنا عندنا les personnes شرف بوتينة ادم وهنا عندنا la référence ou bien par rapport quoi. Donc عندنا شرف par rapport au bus شرف اللي هو هذا par rapport au bus كيتحرك وهو راه تيرجع بحال تيرجع للور. Donc il est en mouvement. شرف par rapport à l'arbre. Donc شرف par rapport à l'arbre هي واقفه بلاصه وهو واقف بلاصه donc au repos immobile. Boutaina par rapport au bus. Boutaina par rapport au bus parce qu'il se dirige vers le dernier. Le derrière. Elle se dirige vers le derrière du bus. Donc il est en mouvement. Il y a la le bus. Donc, il est en mouvement. Au Boutaina par rapport à l'arbre. L'arbre هي هنا وبوتينا راها غادا مع le bus. Donc il est en mouvement. Par rapport à Adam. Adam par rapport au bus. نشوفوا. Pardon. Adam, اللي هو هذا, par rapport au bus, il s'assoit au bus, donc il est immobile. D'accord? C'est clair? Ou Adam par rapport à l'arbre. Pardon? Adam par rapport à l'arbre, l'arbre واقفة في بلاصتها وكتشوف أن آدم تيتحرك. D'accord? C'est clair? J'espère que c'est clair le tableau. Donc parfois la personne peut être en mouvement par rapport à une référence et au repos par rapport à un autre. Donc il جينا هنا البوتينة ولا ناخذ مثلا l'exemple ديال شرف. شرف راه à la fois en mouvement par rapport au bus et à la fois immobile par rapport à l'arbre. Donc هو شرف راه la même personne mais في نفس الوقت il est immobile et il est mobile. Par rapport au bus, il est en mouvement. Par rapport à l'arbre, il est immobile. Donc, pour décrire l'état de mouvement ou de repos d'un corps, on choisit un objet dit objet de référence ou référentiel. Donc باش نوصفوا الحركه ولا السكون ديال واحد الجسم باش نقولوا هذا الجسم il est en mouvement ou bien au repos ضروري خصنا نختاروا un objet qui est dit objet de référence. جسم المرجع ou là le marja référentiel. Le mouvement et le repos sont deux concepts relatifs dépendants du référentiel. Très bien, donc هما متصلين أو مرتبطين بالمرجع اللي هو le référentiel. Un corps est en mouvement s'il change soit sa position, soit sa direction ou les deux par rapport au référentiel. إمتى كنقولوا un mouvement un corps il est au mouvement bien évidemment il a تحرك il a بدل la position ديالو كان في هاد البلاصه ensuite رجع في هاد البلاصه ensuite رجع في هاد البلاصه اولا كان جاي في هاد الاتجاه ف suivant هاد la direction il a changé de la direction بحال لا بال دو تنس واحد جوور دو تنس يضربها في هاد المنحى مثلا في هاد الاتجاه الاخر كيعاود يضربها في لو سونس كونترير. Donc, il a mis en mouvement la balle. Donc, il a changé sa position et il a changé surtout sa direction par rapport au référentiel. Remarque, le référentiel ou objet de référence doit être un corps indéformable. Bien évidemment, le référentiel خاص يكون indéformable. Mais quand كيغير الشكل ديالو, il se déforme. Non, خاص يكون qui garde la même forme. On ne peut pas prendre les nuages comme référence. مثلا les nuages حيت يقدر يكون هاد المره هاد النهار السما فيها des nuages, demain السما ما فيهاش des nuages, donc ما يمكنش ناخذ les nuages comme un référence parce que tout simplement ils sont déformables pardon. Donc دابا غادي نشوفوا واحد المفهوم جديد اللي هو la trajectoire. Concernant la trajectoire, دابا غنشوفوا une petite définition. D'abord بعدا la trajectoire en arabe هي المسار. Donc, à dire, c'est quoi la définition? Donc, définition tout simplement une trajectoire d'un point d'un mobile en mouvement. مسار نقطة من جسم في حركة ولا من جسم متحرك في حركة et l'ensemble des positions occupées successivement par ce point lors du mouvement du mobile. Pour simplifier cette définition, on a comme مثال. مثلا تصور أنك كتمشي في الثلج. D'accord? Les pas ديالك تتعلموا في الثلج. اوكي دونك هادوك الا قبطنا واحد الخط ورسمناه ما بين شاك با اي لوتر غادي يعطينا واحد اون ليني اللي هي كتسمى لا تراجيكتوار. دونك هي مجموع النقط اللي كيتاخذهم متحرك اثناء الحركه ديالو. سي لونسومبل دي بوين دي بوزيسيون اوكوبي سكسيسيفمون يعني بشكل متوالي بار سو بوين لور دو موفمون دو موبيل. دونك دابا غادي نشوفوا لي ديفيرونت فورم دو تراجيكتوار. عندنا 3 ديفيرونت forme de trajectoire. Soit هاد la trajectoire تكون rectiligne ou la مستقيمية يعني l'ensemble des points forment une droite.
soit la trajectoire تكون circulaire يعني l'ensemble des points forme un cercle, soit تكون curviligne أو منحنية يعني l'ensemble des points il dessine هذا كترسم واحد المسار اللي هو منحني. D'accord? Ou la remarque qui est très intéressante, c'est que la forme du trajectoire dépend de l'observateur. أنا غنشرح لكم كيفاش. نتخيلوا مثلا واحد لا فواتور كاينه في لوطوروت ماشيه في واحد لا تراجيكتوار اللي هي ريكتيلين. داكوغ متفقين معايا؟ واحد لا تراجيكتوار كي ريكتيلين ونتخيلوا ان دابا حنايا تنشوفوها في لوطوروت كتبان لنا تراجيكتوار ريكتيلين. نتخيلوا مثلا واحد لاسترونوت من الفضاء تيشوف هاد لا ميم فواتور قدر انه يشوفها. دونك هو كيفاش غيشوف لا تراجيكتوار ديالها؟ Bien évidemment غيشوفها circulaire. Pourquoi? Parce que تتبع حركة الأرض والأرض تدور حول نفسها. دونك غادي تكون عندها le même mouvement مع la terre. دونك هو تيشوف الأرض تدور دونك راه حتى هي كدور معاها. دونك يكون عندها واحد la trajectoire qui est circulaire. Donc par rapport à nous اللي كنشوفوها حنا sur la terre, elle a une trajectoire rectiligne. Par rapport à l'astronaute qui chauffe qu'il a une trajectoire circulaire. Donc par rapport à l'observateur ou l'ismina tout de suite la référence, le co-référence ou bien le référentiel, la forme de trajectoire peut changer. هذه عقلوا عليها مزيان. On passe. دابا غادي نهضروا على les types de mouvements. Donc concernant les différents types de mouvements اللي عندنا ولا انواع الحركات اللي عندنا هاد التصنيف ديال لي تيب دو موفمون كنصنفوهم سويفون دو كريتير اولا جوج المعايير. الا عطاوكم في التمرين في السؤال عطاوكم دوني لي تيب دو موفمون en décrivant ولا par description de la trajectoire يعني كتشوف لا تراجيكتوار اللي عند هاد لوبجي وكتقول النوع ديال لو موفمون اللي عندك. الا كان لو كريتير هو لا تراجيكتوار دونك غيكون عندنا هاد لي تيب اللي غنقولهم لك دابا. كانت لو كريتير دو كلاسيفيكاسيون هي لا فيتيس دونك il y a d'autres types de mouvements. عقلوا على هاد القضيه مزيان. اوكي دونك اول حاجه en décrivant la trajectoire اول حاجه عندنا هي le mouvement de translation او حركه الازاحه. C'est quoi une translation? Une translation, c'est tout simplement مثلا عندنا un objet هنا كيحسوا بهذه الطريقه. هذه c'est une translation. نقدر نكحزو suivant une droite بحال هذا الشكل، نقدر suivant واحد la ligne curviligne بحال هذا الشكل، ونقدر suivant واحد la forme circulaire. اول حاجه هي لا ترانسلاسيون ريكتيلين والمثال اللي سهل وبسيط هو المثال ديال لاسانسور. هاد لاسانسور اش كيدير؟ هو عباره على واحد لا بتيت شومبر اون ميتال كدير واحد لو موفمون دو ترانسلاسيون. مثلا كانت هنا وطلعناها البروميير ايطاج ولا الدوزيام. داكوغ دونك كانت هنا وطلعت البروميير ايطاج دونك elle a fait un mouvement de translation rectiligne. D'accord? علاش؟ باسكو كلشي لي بوين تمت الازاحه ديالهم suivant une droite. مثلا هذا وهذا سي بريم il forme واحد لا droite اللي هي droite سي بريم. A prime il forme واحد لا droite A prime B prime etc. donc il forme واحد لا droite. دابا غادي نشوفوا مثلا قابط واحد الكاس هنا عندنا واحد لو فيغ وحركو بواحد لا فاسون كورفيلين ولا بواحد الشكل منحني. دونك هذه لا دوزيام تيب دو ترانسلاسيون اللي هو ترانسلاسيون كورفيلين. دونك لا تراجيكتوار دو شاك بوين اي كورفيلين. كل بوين في هذا الكاس عندها واحد لا تراجيكتوار كي اي كورفيلين. و لو ديرنيير تيب هي لا ترانسلاسيون سيركولير. مثلا في دوك اللعاب اللي كيكونوا في لافوار مثلا هاد لا غو كدير واحد لو موفمون دو ترانسلاسيون سيركولير. لا تراجيكتوار دو شاك بوين اي سيركولير. كل بوين في هاد العربات هنا ولا في هاد لا غو كدير واحد لو موفمون ولا واحد لا تراجيكتوار سيركولير. دابا هذا لو بروميير تيب اللي هو موفمون دو ترانسلاسيون او حركه الازاحه. شفنا الانواع ديالو بثلاثه. شفنا لا ترانسلاسيون كورفيلين، ترانسلاسيون سيركولير اي لا ترانسلاسيون ريكتيلين. دابا غادي نشوفوا النوع الثاني ديال الحركات اللي هو لو موفمون دو روتاسيون.
Un solide. Un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si tous les points du solide décrivent des arcs de cercles centrés sur l'axe de rotation. Ces points ont des trajectoires circulaires. Les points appartiennent à l'axe sont immobiles. Exemple, la roue de la bicyclette. قلنا déjà شفنا la roue de la bicyclette ملي كتكون كدور. كل point فيها quoi? Elle fait quoi? Il fait la trajectoire qui est circulaire autour de l'axe. ولي بوين اللي كيكونوا كينتميو لهاد لاكس سون ايموبيل ما كيكونوش كيتحركوا كيكونوا ثابتين. اسكو سا كلير؟ دونك الا لاحظتوا الا خدينا واحد لو بوين ها هي بوين الاول دارت واحد لو سيركل والبوين الثاني هاي بوين الاول دارت لو سيركل هذا كبير وهذا والبوين الثاني دارت لو سيركل كبير وهذا هو لاكس والبوين 3 حتى هي دارت واحد لو سيركل. دونك لي بوين كاملين كيديروا دي سيركل de rayons différents bien de diamètres différents ولكن ils ont le même axe يعني نفس المركز ديال لي سيركل.